فقط نصیحت میکرده است. نه، من میخوام که این چیزا شما درک کنید. دالشه вот من این محترم президент اومدگی بودن، من просто خواستم نشون بدم شد. همین باغ من 2008 کردم. قرض با فرومادم، نه که نفروختم. 2008 من باغ من کردگی بودم، 8 باغ 126 گیتار باغ من 8 باغ. من قرضدار شدم، بی پول موندم. پول نیست. همه قرصا، ملیция, финполиция, бандиты, ё-моё, ой, чёрт побери. 17 кас ман ба заявление нависта буд. 17 кас. Чанд бор рекетёр омадам болои сарам ба. Неки анамин боға ман нафурухтам. Чубаки ман ҳис мекунам ки ага ҳамин боға ман фурухтам, барои ман ин ватан фурӯши ай. Хонаома фурухтам, Астана ба, Алмата ба, Бишкек ба. Шарманшех ба ман пляж ба замин доштам, во я фурухтам. Неки ҳамин боғам ки ватанам буд нафурухтам. کوره کردن، آباد کردن در کار بود. این به حد ضرور. ممکن که برای بعضی آدم‌ها این چیزها ارزش ندارد. هر یک آدم یک خیلی چیز ارزش حیاتش هر خیلی. بعضی مجنون بینی ارزش فقط لیلی بود. ممکن که فکرش به نه باغ و نه پول و نه هیچی نمیزنه. درست می؟ فکر و خیالش همون شبشین لیلی بود. من چیز تقشلاقی کرده گفتم. خاطرات نمراد. دیوونه و برای گشت است. بعضی بچه‌های تاجیک ما مامی خیلی شیرخونی کرده گشت. خودش نابود میکنه با. خودش نابود میکنه با خودش. فکر و خیالش هم خیلیش نمیبرود. نکن. بعضی آدم به هر چی ارزش دارد. برای من وطنم ارزش دارد. برای هر کس هر چی ارزش دارد. بعضی آدم‌ها به خانه با دبدبه کردن ارزش دارد. خانه‌اش کروتای باشد، وای آرزوش برسید، وای خرسند، وای خوشبخت. درست می؟ بعضی آدم با نگاه کنید با دیگه چیز دیگه ارزش دارد. هر کس به هر خیل. بعضی کسا با فرزندم میگوید یک چیشد خودم مایلش خودش عذاب میکشد لیش به فرزندم راحت بیند فرزندم خواند فرزندم بهتر شد اکنون من هر چی دیدگیم همون تو چند بار اومدی 30 بار اومده است که خودش به وجه کریست مونده یک روز سامالیات با پرام یک آدم میگه گفت من با گفت که اگه همین هر چی شود فرزند توپ شود گفتم شما چند بار اومدید اکا میگفت خیلی 46 بار اومدم من گفتم شما خودتون اوج درون با اوج مرده حس کردنید شما زندگی خودتون هم زندگی کنید برای هر کس هر چی ارزش است вот من طرف وای با حاضر پنی خیلی باغ کرده استودیام خمسنگی با گرانیت افغانستان با کرده استودیام میدونید خوجان با نمیشد بچه‌ها خوجان خنوک وای برای که این شود باید که زیاد از 40 روز باید که تمپراتور زمین اما هوا از 40 گرادوس بالا باشد ما به این خیلی نیست انمو گرانیت افغانستان میشد ما اصلا کرده استودیام شده استودای من یکمین آدمی هستم که تاجیکستان با پیونده پسته آورده از توی عذابا کشیده باغ کرده استودای یکمین آدمی که این کار کرده استودای من مسلمان گفتن که 1920 سال پلانتاسیا پسته سر کرده بودن 100 سال پیش از این ровно 100 سال بعد ما سر کردیم شما представляете کنید 100 سال پس دنیا چقدر پیش رفته گه من شما вот в общем как ما پخته هم داریم اکم پخته این رستوران ما استانا با یک وقت استانا روید مهمون شوید تو مایلا вот این بیزنس ما برند و одежда میفروشیم و با اینترنت خرید این آدما استادای من بسیار میخونم بسیار کنسولتاسیا میگیرم یگان تبینا کتاباشون واخورید دیگه خونتون اینا همه‌شون مشغولای دنیا هستن همه‌شون میلیونر و میلیاردرها هستن کتاباشون یافتید خونتون این به حد ضرور نگاه کنید اگر شما خواهید که دکتر شید اکی درس گرفتن در کار نزد دکتر با رفتن در کار تستاتر یاد میگیرید اگر که خواهید که مثال بگم معلم شید نزد معلم با استشراف که بذارید تستر یاد میگیرید درست می اگر خواهید که پولدار شید فقط پولدار یادتون میاد دیگه کسی یاد دادن نمیاد بچه‌ها چیزی که بود это будут мнения просто мнения انا کن یک خطایی است بایم همه قدر سال کار کردگیم با یک خطایی دیدم من حیاتم با چی تئوریا جای پرکتیکا نمیگیرد تئورия вуз ба мегиритон мери мехони ё китоба мегири мехони ва теория ана ҷои практика намегирад ана кун практика ҷои профессиональные знания намегирад баъзе одам мегӯяд ман практик ман теорик не хорошо ман мегӯям чанд сол аст кор карданӣ мегӯяд ну 20-25 сол мегӯям чанд миллион дорӣ уже сразу замолчит
Прям какой результат? Базо бачо 20 соласки бизнес байда, 15 солаки, 25 солаки. Ҳамин даромадаш $1000, $3000, $10000 зиёд надидем. Акси чӣ ба? Чӣ ба ки фақат практика карда гаштагӣ, омӯхтагӣ не профессиональное знание. Шумо бояд фаҳмед, практика ҷои профессиональный илма намегирад. Ки мана фаҳмед? Профессиональный бизнеса омӯзед. Соҳибкорӣ бизнес нест. Соҳибкорӣ частное предпринимательство. Ман худам ба ҷои кор кушодагӣ, худам, оилаи худам 5 кас, 6 кас кор мекунем. Ин соҳибкорӣ ай. Ин бизнес нест. Бизнес это без нас. Ки мана фаҳмед? Шумо пропутин накунед соҳибкория, бизнес хати. Бизнес тамоман дига. Кадомото сникерс ягон бор хӯрдаги ҳастед. Даста барда сникерс. Як дунам хӯрдаги боши бардорна. На хӯрдаги ҳо ман падарка мекунам. Шумо хӯрдаги нема чиқам? Ха хӯрда боши бардор хадиста. Ҷо, ба? Кадомото як борам боша хӯрдаги. А кадомото ду бор хӯрдаги. Дикуде доштаистед. Ма ҳозир интересне чӣ нишон метам шумо ба. Кадомото ду бор хатя бемазаша чиштаги хӯрдаги. А кадомото 3 бор. Мумкин 10 бор, мумкин 20 бор. Ҳамин хел не? Ман ҳамин савола метиҳам баъзи вақт баъзи ҷавоба. Ягон одаме надидиам ки попробовать накардаги бошад. Кадомото хотя бы як бор ақаллан жвачки в орбит или дроль или что-то попробовать кардаги. Хотя бы як бор, умрад ман. Не, даст бар. Бачо, дастоту нихел набардоле. Ё нихел. Нормально бардоле. این حرمات یک دیگه را نمونه برده. Она не говорит. Медрим почти, барачи базы он даст даже набегал нормально. Но это ясно же, понятно же, зачем поднимать. Майни сарма вешел корвека. Никак не. А как дикат куне? Ягон бор шумо ҳамин одамоя соҳибҳои ҳамин бизнесоя дидед ки ҳамин ҷо ба гашта точка кушода истодаст? Вот это бизнес. Вот это система. Ман ҳамин бизнесое ки ман шумо гуфтам, ман даже намедунам ҳамин магазино куҷо ба аян. Ман ҳамон сотрудников вообще намешиносам. Он рӯз Москва дар омадам офисам ба, як кас мегӯд вам кого? Офис ман. Ман намедунам, фақат руководитель ман намедунам, дигар намедунад мана. Даром ман мегӯд, а вам кого? И хайр, ман гуфтам, здравствуйте, мне нужен руководитель вашей. Баъд мана гирифта бурду, вай руководитель дехи салом алейкум карду кушон, и хайрон шуд. А чо нада гуфташ истодаст? Як рӯз ресторани ман ба, ман як рафиқа ман ресторан бурдам. Гапошни, вай рафиқи ман вай 2 сол пулдор бача. Ман шитем ресторан ба Астана ба. Ин гапам 2 сол пеш аз ин. Ана кун, шита абед кардем. Баъд ман намозхоне рафтам. Ман гуфтам, шумо ҳар ду гуфтам суҳбат кардем, ман намозам хунда биём. Вақте ки ман намозхоне рафтиам, вай официант ино ба счёт оварда. Шумо представи кунед, вай чӣ хулоса мекуна? Худаш гурехта бурафтум, ба счёт оварда. Аҷоиб шунидед? Ҳамин хел аз дур ҳамин хел метавонад кор. Баъд ман то намозама хонда гашта биём ва ё нест. Бардошта телефон кунам, Ахмед, ты где? Гуфтав телефон кунам, ага. Вай гуфт, наставник, у меня в это пришло. Звонили, мне надо срочно было надо поехать, поэтому я пошел. Я сказал там, ребят, вашим помощникам, официанту что-то. Вай мне говорит, ино кане, официант мне говорит, ино кане, гумага. Они рассчитались, ушли. Мама, хамех кадар, неудобно шутки. Потом ты знаешь, кто я? Я говорю, нет. Ва дават кардам администратора. Гуфтам, мин ба фаҳмам, меҳмонои мана хеле накунад. Фаҳмидасту? Вот это бизнес. Кадоматон фаҳмидитон? Это совсем другой, бачо. Шумо гумон накунед, ки бозор ба истодаги либос ду парта от Турция оварда фурухтаст, ёки ду контейнер семечка оварда фурухта, ёки ду вагон там масла ё бензин, вай бизнес. Не. Это не система. Adidas бизнес, Ikea бизнес, Snickers бизнес, Макдональдс бизнес, Toyota бизнес, Манаим бизнес.
бовар кунед, мана айнҷи гирифта унҷи фурӯхтан эта торговле вай ҷои бизнеса намегирад, а хотиратон набуроред. ман чиба ин гапа гуфтанам, чиба ки мехоҳам ки шумо мани саратона аввал тайёр кунед барои бизнес сохтан бар, аввал тайёр шавед. мана баъзе шумо мумкин медонед хиштаборотон ё рафиқатона ки мумкин 10 сол 15 сол 20 сол аст соҳибкорӣ карда истодаанд, дурустми? худоашон кор кунанд, бизнес рафта истода, кор накунанд мемурад. дидаги мемехе акси чиба ки унҷиба вай бизнес сохтагӣ не, вай соҳибкоре. агар ки без шумо ҳамин бизнес пеш намерад, генератсия нету без вас, вай бизнес не ки мана нақс фаҳмед. анамина шумо диққат